السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس نمبر 11 میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے سب سے پہلے الفاظ۔ پہلا لفظ ہے ظرف۔ ظرف یعنی برتن۔ پھر خدا حافظ۔ خدا حافظ یعنی اللہ حافظ، یعنی بائے بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح۔ اس کے بعد ہے نظیف۔ نظیف یعنی صاف، صحیح۔ ظرف، خدا حافظ، نظیف۔ اچھا، پھر ہے ظرف۔ ظرف یعنی برتن۔ اس کے بعد ہے ظالم۔ ظالم یعنی ظلم کرنے والا۔ پھر ہے کاظم۔ کاظم یہ نام ہے، صحیح ہے۔ پھر ہے وظیفہ۔ اچھا، وظیفے، صحیح ہے۔ یہ چھوٹی ہاء آ گئی ہے، تو جہاں پہ بھی لفظ کے آخر میں اگر چھوٹی ہاء آ جائے تو اس ہاء کو اے کر کے پڑھتے ہیں، صحیح ہے۔ وظیفے، وظیفے یعنی ذمہ داری۔ پھر ہے ظہور۔ ظہور یعنی اچانک کسی چیز کا نکلنا۔ منظور۔ منظور یعنی منظور۔ ظرف، ظالم، کاظم، وظیفے، ظہور، منظور۔ اچھا، اس کے بعد ہے ظرف شوئی۔ ظرف شوئی یعنی برتن دھونے کی جگہ یا سینک۔ پھر ہے ظاہر۔ ظاہر یعنی ظاہر۔ پھر ہے ناظم۔ ناظم یہ نام ہے۔ پھر نظیف۔ نظیف یعنی صاف۔ ظہر۔ ظہر یہ وقت ظہر، ظہر کے وقت کو ظہر کہتے ہیں، صحیح ہے۔ ظرف شوئی، ظاہر، ناظم، نظیف، ظہر۔ اچھا، اس کے بعد ہے عقاب۔ عقاب یعنی عقاب۔ شمع۔ شمع یعنی موم بتی۔ کعبے۔ کعبے یعنی کعبہ۔ رکوع یعنی رکوع۔ عقاب، شمع، کعبے، رکوع۔ اچھا، اس کے بعد ہے اصل۔ اصل یعنی شہد۔ آج۔ آج یعنی ہاتھی کے دانت۔ عراق۔ عراق تو یہ عراق کا شہر ہے۔ پھر ہے عید۔ عید یعنی عید۔ عقاب۔ عقاب یعنی باز۔ عود۔ عود یعنی گٹار۔ اصل، آج، عراق، عید، عقاب، عود۔ اس کے بعد ہے عصا۔ عصا یعنی لاٹھی یا چھڑی۔ عالی قابو۔ عالی قابو یہ ایک جگہ کا نام ہے، ایران کی جگہ کا نام ہے، اور یہ چیز واضح ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ حضرت عیسیٰ کا نام ہے۔ پھر ہے اوریان۔ اوریان یعنی وہ جس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے۔ اس کے بعد ہے صعود۔ صعود یعنی پہاڑ چڑھنا، صحیح ہے۔ عصا، عالی قابو، عیسیٰ، اوریان، صعود۔ اس کے بعد ہے غذا۔ غذا یعنی کھانا۔ تیگ۔ تیگ یعنی اس طرح۔ مغرب۔ مغرب یعنی مغرب کا وقت۔ پھر ہے باغ۔ باغ یعنی باغ۔ غذا، تیگ، مغرب، باغ۔ اچھا، اس کے بعد پھر سے غذا۔ غذا یعنی کھانا۔ غار۔ غار یعنی غار، صحیح، اردو میں بھی اسے غار ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے گربال۔ گربال وہ جس سے آٹا چھنی کرتے ہیں۔ پھر ہے ترغیب۔ ترغیب یعنی حوصلہ افزائی۔ غروب۔ غروب کے وقت کو غروب ہی کہتے ہیں، یعنی سورج کا ڈوبنا۔ پھر ہے گول۔ غول، ٹھیک ہے۔ اس غول جو ہے ایک ایسے انسان کو کہتے ہیں جو بہت ہی موٹا سا عجیب دکھنے والا ہو، تو اسے اس طرح غول کہتے ہیں، صحیح ہے۔ غذا، غار، گربال، ترغیب، غروب، گول۔ اچھا، اس کے بعد ہے غلط۔ غلط یعنی غلط، غلط کا نشان، صحیح۔ پھر ہے گاز۔ گاز جو ہے بطخ کو کہتے ہیں جو بڑی گردن والا ہو۔ اس کے بعد ہے غلاف۔ غلاف یعنی تلوار کا جو کور ہوتا ہے اسے کہتے ہیں غلاف۔ اس کے بعد ہے یاغی۔ یاغی یعنی نافرمان۔ پھر ہے گنچے،
तो गुंचे वही जो उर्दू में भी यही कहते हैं। उसके बाद है गूरे, गूरे यानी कच्चे अंगूर। सही है। गलत, घास, गिलाफ, यागी, गुंचे, गूरे। अच्छा, तो अल्फाज हो गए। अब हम पढ़ेंगे कुछ मज़ीद नई चीज़ें। तो नई चीज़ों में से आज हम सीखेंगे 3 चीज़ें। वो 3 चीज़ें ये हैं। सबसे पहली चीज़ है रू। सही है। रू को रूई करके पढ़ते हैं, रूई। सही। पहली चीज़ है रू या रूई, रूए। फिर है ज़ीर, उसके बाद है दर। सही है। अच्छा, रूई यानी ऊपर होना। सही। ज़ीर यानी नीचे। फिर है दर, दर यानी अंदर। अब हम पढ़ेंगे इनके जुमले जिनसे हमें पता चलेगा कि अच्छा, तो यहाँ पे है तूप रूए जाबे अस्त। सही है। रूए यानी ऊपर, तूप रूए जाबे अस्त। फुटबॉल जो है वो डब्बे के ऊपर है। उसके बाद है किताब रूए कीफ अस्त, किताब बस्ते के ऊपर है। फिर है तूप ज़ीरे जाबे अस्त, फुटबॉल डब्बे के नीचे है। सही है। ज़ीर यानी नीचे होना। फिर एक किताब ज़ीरे कीफ अस्त, किताब बैग के नीचे है। उसके बाद है तूप दर जाबे अस्त, फुटबॉल डब्बे के अंदर है। किताब दर कीफ अस्त, किताब बैग के अंदर है। सही है। तूप रूये जाबे अस्त, किताब रूये कीफ अस्त, तूप ज़ीरे जाबे अस्त, किताब ज़ीरे कीफ अस्त, तूप दर जाबे अस्त, तूप दर जाबे अस्त, किताब दर कीफ अस्त। अच्छा, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट करना है आप लोगों को। सही है। देखिए, सीब दर बुशकाब अस्त, सेब प्लेट के अंदर है। सही है। ताऊस दर जंगल अस्त, मोर जंगल में है। सही। दर यानी में। साअत रूय दीवार अस्त, घड़ियाल दीवार पर है। रूई यानी पर। रोजनामे ज़ीरे किताब अस्त, अखबार किताब के नीचे है। ज़ीर यानी नीचे। तूती दर दरख्त, तूती रूय दरख्त अस्त, तोता जो है वो दरख्त के ऊपर है। सही हो गया। सीब दर बुशकाब अस्त, ताउस दर जंगल अस्त, सात रूय दीवार अस्त, रोजनामे ज़ीरे किताब अस्त, तूती रूय दरख्त अस्त। अच्छा, फिर है ज़र्रबीन रूय किताब अस्त। सही है। दूरबीन किताब के ऊपर है। रूई यानी ऊपर। इन चीज़ों को नोट करके अपने पास रख लें आप लोग। तूप ज़ीरे संदली अस्त, फुटबॉल कुर्सी के नीचे है। ज़र्फ दर ज़र्फ शुई अस्त, बर्तन बर्तन धोने वाली जगह के अंदर है। बर्तन उसमें सिंक के अंदर है। शकर दर शकर पाश अस्त, चीनी चीनी के डब्बी में है। किताब ज़ीरे कीफ अस्त, किताब बैग के नीचे है। सही है। ज़र्रबीन रूय किताब अस्त, तूप ज़ीरे संदली अस्त, ज़र्फ दर ज़र्फ शुई अस्त, शिकर दर शिकर पाश अस्त, किताब ज़ीरे कीफ अस्त। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे इन्हीं के मुताबिक सवालिया जुमले और उनके जवाब। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।